जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै हिताश्च कामादितरङ्गमग्रै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताक्षं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्नस्ते गतिर्नताम्। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मरास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे सप्रिया चरणं किङ्करीं कुरु। संविदादशरचनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दना अस्तु मोहनतवादिवल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसरोरसटपद राधिकापदकृपास्तिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलादृष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वैयाचे राज्यं न कनकविभवं न जाचं रम्यं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमोदवती न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाच जाचे पत्रिभुवि दण्डवदुर्भुटार्ते अस्य प्रसादमुपदश्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे। अंगश्यामलवीक्षतामन्दीकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाजगुरोरुचिषं पट्टं वरस्य श्रियं
Vrindavanivasam Vidulasaddhamadi Damodaram Radha Skandanivesarajjalo Bhujam Dhyayam Damodaram Sirupamanjari Karajita Parapadama Kushandana Bhujar Pita Mustakaya Hamadadakana Gauri Padar Vindam Sanvayani Sanakaistam Kim Karish Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto Lotus feet of Gurupad Padma. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vishnu Vaishnavis, and presently all of my respectful guests. En premier lieu, Maharaj offre son hommage respectueux à ses maîtres spirituels, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultanément, il offre ses hommages respectueux à Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj et Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à tous les Vaishnavas et Vaishnavis et invités ici présents. So continue. We also discussed Rai Ramananda Samvad, conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda. Donc nous continuons à discuter sur la conversation qui a eu lieu entre Sri Chaitanya Mahaprabhu et Rai Ramananda. According to the inquirement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then Rai Ramananda, he gave answer and he also gave the evidence from the Shastra, scriptures. Donc à la demande de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rai Ramananda a répondu à ces questions en s'appuyant sur des citations des Écritures. Yeah? Because Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Jahadive Shastrir Vachan, what you speak, you have to give the evidence from scripture, Shastra. C'est ce que lui avait demandé Sri Chaitanya Mahaprabhu, de s'appuyer sur des preuves émanant des Écritures. Yeah? I think all you know everything, what will speak to you. All you are qualified. Je pense que vous êtes tous qualifiés, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apprendre? So maybe because why I am speaking in front of you. Actually I am remembering whatever I listened from Gurudev and also from you Vaishnavas. So I am just remembering myself. This is called sadhana bhajan. En réalité, je me rappelle à moi-même les enseignements que j'ai reçus de mon Gurudev et tous les harikatha que j'ai entendus des Vaishnavas. Ceci constitue la sadhana. So, Maharaj very nicely also spoke this katha, how to step by step develop our bhajan and sadhan, and Rai Ramananda, he gave the evidence from Shastra, Varnashram, Dharma to how to attend Braja Bhakti also. Donc, Maharaj, Shruti Maharaj, a très joliment décrit en fait le processus graduel d'élévation dans le bhajan et comment en fait on atteint petit à petit le but.
Because all you associate our beloved Gurudev. Gurudev, he was as like touchstone, Sparshamani. Donc on s'est tous associés avec Gurudev, qui était une personnalité transcendantale. How do you know? Comme une pierre philosophale. Touchstone, Sparshamani. Comme une pierre philosophale qui est capable de transformer tout en n'importe quel métal en or. Touchstone look like ordinary iron. Donc la pierre philosophale a l'air d'une pierre ordinaire. But if that touch the iron, then iron transfer in gold. Then you think that is touched. Mais si cette pierre touche en fait le fer, automatiquement il va se transformer en or. If I give you one touchstone, you think this is your ordinary piece of stone or iron. But how will you know this is touchstone? When you touch and iron, then iron transfer in gold. This is touched. But touchstone never transfer in gold. Si je vous donne une pierre philosophale, vous allez penser au début que c'est une pierre ordinaire, un caillou, mais en vérité, si vous la mettez au contact du fer, elle va le transformer en or. Mais par contre, la pierre philosophale elle-même ne se transforme pas en or. As I tell you one story, Sanatana, there one Brahmana, he worshipped Lord Shiva. Il y a l'histoire d'un brahmana qui adorait le Seigneur Shiva. In Kashi, there Brahman, he worshipped Lord Shiva. Ce brahman habitait à Benares et il adorait Shiva. Many years, maybe 10, 15 years or 20 years, 50 years, he worshipped Lord Shiva. And he never asked anything from Lord Shiva. Il a adoré le Seigneur Shiva pendant de nombreuses années, mais il ne lui a jamais demandé une bénédiction particulière. But that poor Brahman, when his daughter marriage ceremony, that time he had need some money. In Indian culture, if your daughter and marriage ceremony need lot of money. Donc ce brahman était très pauvre et quand sa fille est arrivée en âge de se marier, il avait besoin d'argent pour sa dot. Donc ça fait partie de la culture védique. Quand la fille se marie, elle doit avoir une dot. So that Brahmana, one day he asked Lord Shiva, hey Lord Shiva, 50 years I worshipped you from my childhood, but I never asked anything. But now I have some money for my daughter marriage ceremony. Donc un jour, il demande au Seigneur Shiva, s'il te plaît, moi ça fait depuis mon enfance, je t'adore, ça fait 50 ans que je t'offre mon adoration, et aujourd'hui j'ai besoin d'argent pour le mariage de ma fille. Lord Shiva is Vaishnava. Vaishnavana Jatha Sambhu. Lord Shiva is the topmost Vaishnava. Vaishnavana Jatha Sambhu, Nimnanam Jatha Ganga. Donc le Seigneur Shiva est le plus élevé des Devatanam Vaishnavas. Achyutam Jatha Puranam Idam Tatha. Srimad Bhagavad Gita is everything. The meaning is that Vaishnavana Jatha Sambhu. There are many Vaishnavas. Who is Vaishnava? You Vaishnava, he is Vaishnava, all Vaishnava. But who is best Vaishnava? Lord Shiva. You not compare with any other Vaishnava to Lord Shiva. Lord Shiva is the topmost Vaishnava. And you are Vaishnava, he is Vaishnava, she is Vaishnava. This is true. But Lord Shiva, topmost. Understand? Donc le Seigneur Shiva, et c'est énoncé dans le Srimad Bhagavatam, il est le plus élevé de tous les Vaishnavas. Il y a de nombreux Vaishnavas, tous sont des Vaishnavas ici, mais le Seigneur Shiva, lui, il est incomparable, en fait. Il est le plus élevé des Vaishnavas. You are Vaishnava or not? No. Yeah, all you are Vaishnava. Because you are saying not, but then you are Vaishnava. If you tell I am not Vaishnava, if I am Vaishnava, then you are not Vaishnava. Vaishnava never say I am Vaishnava. This is a symptom. Understand? Patient never will say I am patient. But doctor will say no, you are patient. You are Vaishnava. Because your answer is good, because you are saying I am not Vaishnava. That means you are Vaishnava. Who is Vaishnava? Grito Vishnu Dikhaku Vishnu Puja Paranara. Tasmai Obhiggaitara Tasmat Vaishnava. Padma Puran give evidence. Who is called Vaishnava? One who received Vishnu mantra, Vishnu mantra from Guru, Vaishnava Guru. He is called Vaishnava. Simple way. And Padma Puran Grito Vishnu Dikhaku Vishnu Puja Paro Narha. One who receives Vishnu mantra, Vishnu mantra means here Gopal mantra can be
And he is also very expert to worship to Lord Vishnu. So for this he is called Vaishnava. And who is not received Diksha mantra, Vishnu mantra, he is not a Vaishnava. Simply, he is called a Vaishnava. Donc, mais qui est un Vaishnava? Quels sont les critères? Donc le Padma Purana explique que celui qui a reçu Vishnu Mantra, l'initiation et le Vishnu Mantra de son gourou, il est un Vaishnava. Donc celui aussi qui est expert à adorer Shri Vishnu, donc il est considéré comme un Vaishnava. Bon, un symptôme aussi du Vaishnava, c'est que si on lui demande s'il est un Vaishnava, il va dire non, je n'en suis pas un. So Celui qui va dire qu'il l'est. Lord Shiva is the topmost Vaishnava because he received Diksha mantra from Sankarshan. His guru, Sankarshan Balram. Shri Shiva est le plus élevé des Vaishnavas. Il a reçu le Vishnu Mantra de Shankarshan, qui est son gourou. Balaram, on appelle ça. You can read Srimad Bhagavatam, the conversation between, what is his name? Vitrasu first, Chitraketu Maharaj and Shivji, he told you. Both we are God brother. And Chitraketu Maharaj, he also received Diksha mantra from Sankarshan, and Lord Shiva also, he took Diksha mantra from Sankarshan. So, but Lord Shiva is the topmost person. Vaishnavang Yatha Sammu. Donc si on lit la conversation dans le Srimad Bhagavatam entre Chitraketu Maharaj et le Seigneur Shiva, ils échangent sur le fait qu'ils ont le même maître spirituel, Shankarshan. Vaishnava is very merciful. Dayalu, Kripalu, Akadadra. Vaishnava has many qualities. Donc les Vaishnavas sont extrêmement qualifiés et parmi ces qualifications, ils sont extrêmement miséricordieux. And especially Lord Shiva is very generous. If you ask anything, he will give. Particulièrement le Seigneur Shiva, il est très généreux. Quoi qu'on lui demande, il va nous l'accorder. Lord Shiva, he will not discriminate. If you ask Lord Shiva, give this, or take this. Just he close his eyes and take. Donc il ne va pas être discriminant. Il va juste vous accorder ce que vous demandez. En fermant les yeux. So now coming this way, just a little bit glorify Lord Shiva. Because our scriptures always glorify Lord Shiva, Vaishnava Bandhana. Donc je glorifie le Seigneur Shiva. Nos écritures aussi glorifient le Seigneur Shiva. C'est important. Then Brahman asked, need some money. Then Lord Shiva told, okay, you go to Vrindavan. And then one sadhu is there. His name is Sanatana Goswami. He has lot of money. He will give you. Donc, entendant la requête du Brahmana, le Seigneur Shiva dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à Vrindavan, et là, il y a un sadhu qui se nomme Sanatana Goswami. Lui, il a beaucoup d'argent, et il va pouvoir t'en donner. He stayed in Vrindavan on the bank of Yamuna, very close to Madankhera at that time. Donc, il réside sur les bords de la Yamuna. Very close. Près du temple Madan Mohan. Then Brahmana, he came, asked the Brajavasi, who is Sanatana Goswami. Then people told, because Sanatana Goswami is very famous Muslim. In Brajavasi, everybody knows him. He is Bani Baba, he will call him. Donc ce Brahmana arrive à Braj et il demande aux habitants, les Brajvasis, où est Sanatana Goswami. Donc il lui indique son lieu de résidence parce que Sanatana Goswami est très très connu à Braj. But Sanatana Goswami was completely what? Renounced person. And a small cloth that called door coping. And chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When Brahman he came, that is how possible. This person completely what? Renounced, penniless. How possible he will give money to me? Maybe Lord Shiva cheat. Mais Sanatana Goswami est un sadhu, il est complètement renoncé et il n'a aucune possession, il a juste un pagne et il est absorbé constamment dans le champ des saints. Donc quand le brahman arrive chez lui, il le voit dans cet état, il se dit mais c'est pas possible, il n'a rien, le Seigneur Shiva a dû me tromper. But anyhow, that Brahman he asked to Sanatana Goswami, Lord Shiva sent me, I have need some money, please give some money. Donc néanmoins, il demande à Sanatana Goswami, s'il te plaît, je suis venu te voir pour obtenir de l'argent, parce que c'est le Seigneur Shiva qui m'envoie.
When Sanatana Goswami Pad heard the name of Shiva, then Sanatana's heart melted. Oh, he's my best friend. Shivji is my best friend. Oh, he sent you. Of course, I give him money. Donc quand Sanatana Goswami entend le nom de Shiva, son cœur fond, car c'est son meilleur ami. Il dit, oh, le Seigneur Shiva, bien sûr, si c'est lui qui t'envoie, c'est moi, je vais te donner ce que tu recherches. You can see if you go Brajamandal anywhere, where is what is called? Sanatana Goswami, Lord Shiva is there also. On peut voir dans le territoire de Vraj que partout où Sanatana Goswami a résidé, le Seigneur Shiva était là également. Understand? Sanatana Goswami Pad, once he performed bhajan and sadhan on the bank of Manasi Ganga, near Giriraj Govardhan, Manasi Ganga. Donc Sanatana Goswami pratiquait le bhajan à un moment sur les bords du lac Manasi Ganga. There is Lord Shiva is there. That Lord Shiva is called Chakreshwar. Et à cet endroit, le Seigneur Shiva est là dans son temple, on le nomme Chakreshwar Mahadev. But that place has so much mosquitoes, Indian mosquitoes, not Franco mosquitoes, Indian mosquitoes, so many. Et à cet endroit est en fait infesté de moustiques. Et les moustiques indiens, c'est pas les moustiques français. Somebody chanting Hare Krishna, the mosquitoes biting. On essaye de chanter Hare Krishna, mais constamment on est dérangé par les moustiques. So Sanatana Goswami, then he thinking, oh, I will not stay here. There are mosquitoes, they are making disturbance of bhajan. I have to leave this place. Donc Sanatana Goswami, on a assez, il se dit, il faut que je quitte cet endroit parce que je suis constamment dérangé par les moustiques. But Lord Shiva direct told, hey Sanatana, no, don't leave this place. You are my best friend. I have to associate with you. I listen the glories, Harinam, from your mouth. Et le Seigneur Shiva se manifeste à Sanatana Goswami, il lui dit, non, s'il te plaît, ne t'en va pas. Tu es mon meilleur ami, j'ai besoin de ta compagnie. Je veux t'entendre glorifier et chanter les saints noms. Sanatana Goswami, oh, he has too much mosquitoes, they are disturbed him. Then Lord Shiva, don't worry, I am doing one mantra. Boom, boom, boom. Understand? And playing the dumb. All mosquitoes automatically Nobody. Et Sanatana Goswami lui dit, mais écoute, tu sais, je suis trop dérangé par les moustiques. Et le Seigneur Shiva lui dit, ne t'inquiète pas. Donc il récite un mantra, il joue de son tambour, et automatiquement tous les moustiques s'enfuient. I am saying because Sanatana Goswami and Lord Shiva so much intimacy friendship. You go Brajmandal, Parikrama, everywhere. Sanatana Goswami and side by side, Lord Shiva is there. Il y avait tellement d'intimité et d'amitié entre Sanatana Goswami et Lord Shiva. Partout où Sanatana Goswami a résidé, le Seigneur Shiva était très proche. This is true. So now coming, we say, when Brahman told Lord Shiva, he sent me to give some money. Then Sanatana's heart will melt. Oh, Lord Shiva, my friend, he said, I have to help you. Quand le Brahman dit à Sanatana Goswami qu'il vient de la part de Shiva, alors là son cœur fond et tout de suite il se dit, il faut absolument que je t'aide, tu es envoyé par mon meilleur ami. Then Sanatana Goswami told, okay, go. Little bit 500 meters, you can see one what is called? Dustbin. Yes, what is that dustbin? Garbage dustbin. That's what is called? Dustbin. In the dustbin, one, what is called? Stone. That's stone. Donc Sanatana Goswami lui dit, tu peux aller à peu près à 500 mètres, tu vas voir, il y a un tas d'immondices et tu vas trouver à l'intérieur une pierre, c'est une pierre philosophale. Then Brahman, you think, maybe it's cheating, how possible? That touchstone is there. Donc le Brahman est un peu perplexe quand même, il se dit, mais comment ça se fait qu'il y a une pierre philosophale dans ce tas d'ordures? And everybody wants, even the king, everybody wants, if they will get the touchstone, their life is successful. Tout être souhaiterait en fait posséder une pierre philosophale, même le roi. They have to know. If you get a touchstone, no need to any business. Just take touchstone and bring iron and touch them. Here is big iron hole.
Ouais, effectivement, si on a une pierre philosophale, pas besoin de travailler, on a juste à toucher un peu de métal avec et hop là, c'est de l'or. Also he has the iron. Même la structure du bâtiment, on pourrait la transformer. Then Brahmanaji came and he searched. They found, oh, one stone. Donc le brahmana se met à la recherche de la pierre et finalement il la trouve. Then he touched one piece of iron and iron transferred in gold. And, oh, this Donc is il teste quand même, il prend un bout de métal, il touche, ah ouais, ça marche, ça se transforme en or. Why I am giving this example? Because I am just giving example of our Gurudev. He said, those who associate our beloved Gurudev, all are qualified. Donc, pourquoi je cite cet exemple? En fait, je voulais vous parler aussi de la compagnie avec Gurudev. Tous ceux qui s'associent avec Gurudev obtiennent des qualités. Understand? So what will speak to us? Just I also speak something for the purification of my tongue. Donc je vous narre en fait ces histoires pour ma propre purification, la purification de ma langue. So Mahaprabhu asked about the Prema Bhakti. Then Rayaramando he gave many examples, slokas from Shastra. Mahaprabhu s'enquiert auprès de Roy Ramananda de qu'est-ce que la Prema Bhakti. Et Roy Ramananda va lui donner de nombreux exemples. Yesterday I also told there are two kinds of bhakti. One is called Vaidhi Bhakti, another is called Raganuga Bhakti. Donc il lui explique qu'il y a deux sortes de bhakti. Premièrement la Vaidhi Bhakti et la Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti, if you only practice Vaidhi Bhakti rules and regulations, Shastra, Vaidhi Bhakti, then you will attain Vaikuntha. Donc si l'on pratique la Vaidhi Bhakti, c'est-à-dire la Bhakti suivant les règles et les régulations des Écritures, on va obtenir comme destination Vaikuntha. And if you practice Raganuga, Braj Raganuga Bhakti, then you attain to Goloka. Et si l'on pratique Raganuga Bhakti, notre destination sera Goloka Vrindavan. So now coming in this way, conclusion is coming, how to associate with the devotees. If you associate Vaidhi Bhakti sadhak or devotee, or you associate with Braj Raganuga sadhak. Donc la question se pose, comment pratiquer la sadhana? Est-ce qu'on doit s'associer avec des sadhakas qui pratiquent la Vaidhi Bhakti ou ceux qui pratiquent la Raganuga Bhakti? Because when sadhu sangha, then your bhakti will manifest, otherwise not. Donc, car c'est par l'association, la compagnie des dévots que votre bhakti va se manifester. Another thing I tell, everything you have, just to manifest with the association of sadhu. Donc, toutes les qualités que vous avez reliées à la bhakti se manifestent par l'association avec les sadhus. Nitya siddha Krishna prem, sadha kubhu noy. Sravanadi suddha chitta karha uday. Nitya prem Krishna, you have already, you have. But that is very minute. You have everything. Just to manifest with the association of sadhu. En fait, toutes ces qualités, toute cette dévotion, vous l'avez déjà en vous-même, mais elle est dans un état infime. Et par l'association, la compagnie des sadhus, ça va se manifester. This is the thing. You have, but that potency you have. But with the association of sadhu, that will manifest. Vous l'avez à l'état potentiel. Et par la compagnie du sadhu, ça va se manifester. So Jiva Goswami gave an example. You have 5 types of seeds, fruit seeds, mango, neem tree, and karela, or what? Strawberry. Okay, that seed if you plant it, give the same water, same thing, according to the potency, that plant will come, and finally that fruits will come. Srila Jiva Goswami nous donne l'exemple que si vous prenez 5 graines de types différents, par exemple du manguier, du karela, du nîmes, des fraises et autres, si vous les plantez et leur donnez exactement le même traitement, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ils vont pousser et donner des fruits différents. Bhakti Pragyan Kesar Goswami Maharaj, he also the same example. All our Guru Varga. If you planted the mango seed, so what will get? Mango. Donc toute la lignée des maîtres spirituels nous enseigne la même chose. Si vous plantez un manguier, vous aurez des mangues. This simple.
So not only, I am not going to more deep analyze, now to understand this, right? You have, because Chaitanya Chaitanya very clear, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabuna Sarvanadi Suddha Chitte Kara Udaya. Kara Udaya meaning manifest. Listen that Harikatha association sadhu, that will manifest. Just you have everything. Donc, bien qu'on ait tout ce potentiel en nous-mêmes, c'est par la compagnie et l'écoute du Harikatha des sadhus que ce potentiel se manifeste en nous. Narada has many disciples. Narada Rishi avait beaucoup de disciples. Dhruva Maharaj, he received Diksha from Narada Rishi. Prahlad Maharaj, he also disciple of Narada Rishi. Yudhishthir, they also disciple of Narada Rishi. Narada Rishi is what is called the universal Guru. So, but different kind. Donc Narada Rishi avait beaucoup de disciples, de prestigieux disciples comme Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Yudhishthir. Il est le gourou de l'univers entier. For this guy, Jayavardhana Bhaktivinoda Thakur explained, one guru, but two disciples. What is his name? Brajanath and Vijay Kumar. They received same mantra. Gopal mantra got everything. Gurudev gave him not, same way. But Brajanath, he became what? Sakha Bhav. Or Vijay Kumar, he became Madhurya Ras, Gopi Bhav. Donc chez la Bhaktivinoda Thakur nous explique dans le Jaiva Dharma que en fait le même gourou a donné l'initiation à deux disciples, Vijay Kumar et Brajanath. Mais Brajanath a atteint, quand il a atteint sa destination, il était dans le ras Sakya Bhav. Et Vijay Kumar, lui, il était dans Gopi Bhav. So now coming this way, so here Prarananda he gave two examples, Vaidhimarga Bhakti and Ragamukha Marga. Donc Ramananda donne deux exemples, l'un à propos de Vaidhi Bhakti et l'autre à propos de Raganuga Bhakti. So Raganuga Bhakti leads to Golok Vrindavan. Raganuga Bhakti nous conduit à Vrindavan, Golok Vrindavan. But you have to associate very high class, exalted, Braj Rasik, Sadhana, and listen to that types of katha. Mais pour cela, on doit s'associer à un sadhu ou un braja rasik des plus élevés. But how much you pay? Euro? Dollar? What is it called? Combien ça coûte en euros, en dollars? Well, you know. How much you pay? Just to pay your greed. Loha. I want to listen to this katha. Donc le prix à payer, en fait, c'est le prix de notre avidité à vouloir écouter ce katha. Krishna Bhakti Rasabhavitamuti Kriyatang Jadi Kutopi Labbate Tatrapi Laulam Mullang Janmakati Sukriti no Labbate. According to Sukriti, you cannot attain this Braja Prem. How will you attain? Only with your low rupee mulla. You give the greed, pay your greed, that and listen Hari Katha. With the high class, exalted, Brajarasik, sadhana. Donc l'accumulation de Sukriti ne peut pas nous permettre en vérité d'atteindre cette destination. Seulement l'avidité que l'on aura à écouter le Harikatha des sadhus les plus élevés nous permettra d'y aller. Braj Katha is very important. How to, our aim and object, how to attain to Braj Golok Vrindavan. Donc pour atteindre notre objectif, atteindre Golok Vrindavan, il est essentiel d'écouter le Braj Katha, les Katha, celui qui décrivent les relations de Braj. You have to enter Tattva Siddhanta also. Mais on doit aussi pénétrer la philosophie. This one, Siddhanta Ulya Chitte Loite Nakaro Alas Jahaite Krishna Lage Sudra Vilas. Don't become lazy to enter Tattva Siddhanta. Because Tattva Siddhanta make the platform how to attain Brajras. Donc surtout ne pas être paresseux et éviter de pénétrer les arcanes de la philosophie, car en fait cela constitue la plateforme sur laquelle on va s'appuyer pour atteindre notre destination. If you want to build one big, what is called, palace, need a strong foundation. Tattva Siddhanta, that is called our foundation. Or rasa, that is as like big palace.
Donc si vous souhaitez bâtir un grand palais, il vous faut des fondations très solides. Et les Siddhanta, les vérités transcendantales, constituent la plateforme de ce bâtiment. Understand? You need a very expert engineer. Yeah? Building, you build the palace, need very expert engineer. Donc pour la construction de ce palais, on a besoin d'ingénieurs experts. And if engineer not good, then big problem. Maybe that also. Pillar will be down, many people also die. Finish. Donc si l'ingénieur ou l'architecte, s'ils sont mauvais, là on va au-devant de gros problèmes, peut-être que tout va s'écrouler. And I am saying this thing. Because a Krishna Bhakti Rasabhavita Mati Kriyatang Yadi Kutavi Labhati Tatravi Lullam Ullam Janma Kati Sukhitana Labhati. And you have to listen Harikatha, Braj Prema Katha, Rasalila Katha from very nice experts, Brajarasik Sadhana. Donc on doit écouter le kata qui décrit les relations transcendantales à Raj des lèvres d'un expert, d'un Brajarasik Vaishnava du plus haut niveau. And should be same Guru Parampara. This is very important also. Et également s'enquérir des enseignements qui se sont écoulés dans la Guru Parampara. Your focus should be Guru Parampara. On doit être focalisé sur la Guru Parampara. This is also important. Because here, now coming, here he is saying in this way, Raya Ramananda very nicely explained step by step how to develop our spiritual life, platform the spiritual life and attain our highest perfection. Ainsi, Roy Ramananda décrit très joliment comment graduellement développer notre vie spirituelle et établir une fondation solide pour atteindre notre but. So, Mahaprabhu very pleased. Then Mahaprabhu told, Yohoy, this is, I accept. But I want to listen more. Then Rai Kahi Dasya Prema Sarva Sadhasar. Then Rai Ramananda, he told Dasya Prema Katha. Donc Chaitanya Mahaprabhu accepte ce que dit Roy Ramananda, mais il lui dit, écoute, j'aimerais en entendre encore plus. Et à ce moment-là, Roy Ramananda va lui décrire le Dasya Prema. I tell you, 12 types of rasa. 5 primary and 7 secondary. Il y a 12 types de rasa, de sentiments. Il y en a 5 qui sont primordiaux et 7 qui sont secondaires. Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya, Madhurya. That's 5 primary rasa and 7 secondary. And Hasa, Adbhut, Bir, Vivatsa, Korun, etc. Donc les 5 primordiaux, ce sont Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Et les 7 autres, je ne les connais pas. But you have decide one staiva, fixed mode. Donc on doit s'établir dans un sentiment ferme et stable. Yes? Then others, they will be increase and support your staiva increase. Donc à développer en fait cette humeur, ce sentiment transcendantal. Yes? So Santaras, the neutral rose, one qualification, that is called Nishtha. Sante Nishtha. But Seva, Mamata Seva. Those are devotees of Santaras, they have Nishtha, steadiness with Ishtadev. Santa Nishtha. But no servitual mood, Seva. Donc ceux qui sont dans l'humeur Shantaras, en fait, ont une foi très ferme dans leur déité d'adoration, l'Ishtadev, mais ils n'ont pas de sentiment de service vis-à-vis de lui. At Dasaras, there are 2 qualifications. Nishtha with the Ishtadev and also servitual mood, Seva. Donc dans le Dasyaras, ils ont 2 qualités. Ils ont cette foi ferme, mais en même temps, ils ont cette tendance innée à servir leur déité d'adoration. Who is the perfect example of devotee of Santaras? Dasaras. Hanuman. Hanuman is the perfect example of Dasaras. Donc qui est représente le parfait exemple de Dasyaras? C'est Hanuman, il est le serviteur parfait. Jannam sati matrina pumanu bhavate nirmalaha
Tasya tirthapada kim dasa nama avashisyate. Srimad Bhagavatam gives evidence. Jannama suti matrena. Just taking the name of Lord, then your heart will be automatically purified. And if you take the name of that devotees, those who are served the Lord, so what things you will get? Donc si on chante les noms du Seigneur, automatiquement notre cœur va être purifié. Mais si on chante les noms de celui qui chante les noms, qui chante purement les noms du Seigneur, qu'est-ce qu'on peut obtenir? So now when Hanuman, he is the perfect example. Always he is absorbed with Ishtadev Lord Ramachandra. Et Shri Hanuman, il est le parfait exemple du serviteur. Il est constamment absorbé dans le service de son Seigneur, Ramachandra. Because this servitual mood depends on two things also. One is called Samandhagyan, knowledge of relationship, and another Mamata. Donc Mamata Devikan. ce sens du service dépend de deux qualités principales. C'est la connaissance de la relation qui unit le serviteur à celui qui le sert, et le mamata, c'est-à-dire le sentiment de possession qu'il a vis-à-vis de lui. Without Mamata, you cannot serve. Mamata means possession. Donc, sans cet attachement très fort, le mamata, on ne peut pas servir. This is pure. What is the Mamata? He belongs to me. So much Mamata. Mother says, my son, this is Mamata. Donc le mamata, c'est ressentir que l'être aimé m'appartient. C'est comme la mère qui dit mon fils. So now when Hanuman, this thing, always he is thinking, my Ishtadev, Ramachandra, Srinathe, Janakinathe, Aveda Paramatmani, Tathapi Rama, Kamalochana Mama, Sarvasya Jivana. Hanumanji saying in this verse, I know Tattva Darshan, everything. There is no difference. Krishna and Ramachandra, both are called Paramatma Tattva, Bhagavat Tattva. But my Ishtadev, Ramachandra. Donc Shri Hanuman, il est constamment en train de penser à comment servir son Ishtadev Ramachandra. Bien sûr, il connaît toutes les vérités transcendantales. Il sait que Ramachandra n'est pas différent de Krishna. Mais il pense, non, mon Ishtadev, c'est Ramachandra. How is it Nishtha? Once Krishna told to Garuda, go to Kiskindha, give my message, I am calling to him, give my message. Une fois Krishna a envoyé Garuda pour qu'il aille à Kiskindha pour porter son message. You know Garuda, the career of Lord Krishna, then Garuda flying. Then came in Kiskindha. Donc Garuda, c'est le l'aigle, celui qui transporte Krishna. And Kiskindha Hanuman, he chanting holy names. Ram, 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 Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Sitaram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Sitaram. Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sitaram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Brajvash ke kar rahe ho. Achyutavashi, they are saying it very nice. Jai Ram, Jai Ram. Donc Garuda arrive à la résidence de Hanuman et il le trouve en train de chanter les saints noms, constamment absorbé dans le chant du nom de Ram, et comme les habitants d'Ayodhya le chantent, c'est très savoureux. Garuda he came and he told Hanuman, Jadavendra, Krishna, Jadupati, Jadavendra, he is calling to you. Donc Garuda livre le message de Krishna et lui dit, Hanuman, Krishna t'appelle. Then Hanuman told, I am a little bit sick. Hanuman lui répond, écoute, je suis un peu malade. Understand? Maybe 2-3 days. What is called? What is called? Cough. Understand? Little bit fever. Maybe after 2-3 days when I will become better, then I will go. Must I go? I have to see. Donc il lui dit, j'ai un peu de fièvre, je tousse, peut-être dans 2-3 jours je viendrai te voir. Then Garuda again returned back, flying, and told to Krishna, oh Hanuman, he is saying he is sick, his health is not good. Yes, sir, what is called? Got cough fever. Maybe you will go doctor today.
Just a joking. He will come. Ready will come. Donc Garuda s'en retourne vers Krishna et lui explique, tu sais, Hanuman, il est un peu malade, il a la grippe, il ne peut pas venir. Krishna told Guru, what message you gave me? Krishna lui demande, mais quel message tu lui as donné? Guru told, Prabhu, you are the supreme controller of Jaduvamsa, so you are called Jadavendra. Krishna's one name is called Jadava Indra Jadavendra, who is the supreme controller of Jadu dynasty. For his name is called also Jadavendra. I told you Jadavendra. Donc Garuda répond, mais écoute, tu es le contrôleur suprême, Jadavendra. Donc j'ai dit à Hanuman que Jadavendra l'appelait. So I gave this message, Jadavendra, he is calling to you. I give this message. Donc c'est le message que j'ai donné, Jadavendra t'appelle. Then Krishna told, you gave a wrong message. Et Krishna lui dit, mais tu lui as donné un mauvais message. Why wrong? No, again he will go. Tell to him, so who is? Raghavendra is calling to you. Who is the king of Raghu dynasty? That means Ramachandra. Donc tu vas t'en retourner là-bas et tu vas lui dire que Raghavendra l'appelle. Raghavendra, c'est le roi de la dynastie des Raghu. Ramachandra. Raghavendra means Ramachandra. So Guru again flying. My God. Again flying. They again arrived in Kiskinda and told, oh, Hanuman, I gave wrong message to you. Wrong message. Donc Garuda repart et il arrive à Kiskinda, il voit Hanuman, il dit, écoute, en fait, je t'ai donné un mauvais message. You have telephone? You have you write the message, but your number not put, then going to message to another person. Big problem will come. Si on se trompe de message quand on laisse un message téléphonique, là, on peut avoir des problèmes. But that time was not telephone, nothing. Then Guru again came and told, hey Hanuman, I gave wrong message. But what is the wrong message? I told you, Jadavendra, not Jadavendra. Who is calling? Raghavendra, Ramachandra is calling. En fait, j'ai fait erreur, je t'ai dit que Jadavendra te convoquait, mais c'est Raghavendra qui te convoque. Then, when heard the name of Lord Ramachandra, Hanuman's heart completely melted. Oh, my Prabhu is calling to me. Donc, dès qu'il a entendu le nom de Raghavendra, son cœur a fondu à Hanuman et il a réalisé, oh, c'est mon maître qui m'appelle. That time Hanuman just he was starts to chant his Gayatri mantra, Ram Gayatri mantra. Il était en fait en train de chanter son Gayatri mantra, Ram Gayatri. So he told, just I finished my Gayatri mantra, as soon as possible I am coming. Because my Prabhu is calling to me, I have to go. Donc il dit à Garuda, écoute, dès que j'ai fini mon Gayatri, je me mets en route. Our Bhaktivinoda Thakur sing this. What is song? Very nice, beautiful song. सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया पड़ेছি তোমার ঘরে আরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে সর্বস্ব তোমার চরণে সৌঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে আরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে Bhaktivinoda Thakur said this, I am as like your pet dog. I completely surrender into Lotus feet. When you call to me, then I have jumped and I had to go and start to. Donc dans cet hymne, Srila Bhaktivinoda Thakur s'adresse au Seigneur et lui dit, je suis en fait comme ton chien de garde. C'est-à-dire, dès que tu m'appelles, moi j'accours. Dog has one qualification, that Suma, there is qualification. Loyalty to his master. Donc les chiens en fait ont une qualification, c'est qu'ils sont très loyaux envers leur maître. Others elements were others cannot see, but dog, so much loyalty to his master. Cette qualité n'est pas perceptible chez les autres animaux, mais chez le chien, oui, c'est très fort. When I was with Gurudev in Italy, you were there, sir? First time I was there, 98 or 99.
Mila Purushottam day, that time. So early in the morning, Gurudev, he went to morning walk on the beach. Just remember Katha, Gurudev Katha, remember. Remember Gurudev. Quand je voyageais avec Srila Gurudev, la première fois qu'on est allé en Italie, peut-être en 98 ou 99, donc Gurudev était parti faire une marche matinale sur la plage. So when Gurudev, he was walking on the beach, that time Gurudev noticed one dog, old dog. He is running and going to the ocean when the big waves coming, and he going to that and making sound, cow, cow, cow. And again return back, again going. Donc en fait, Gurudev, marchant sur la plage, il a remarqué un vieux chien qui courait, qui se précipitait vers l'eau, dans l'océan, avec les vagues qui arrivaient. Donc il suivait en fait le mouvement comme ça et il aboyait. If anybody will come on the beach, that dog also chasing very smelly. But again also running here and there, and again going to the ocean, or the waves coming and making sound. Buck, 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 buck. Donc à chaque fois qu'une personne arrivait sur la plage, le chien se précipitait pour la renifler, et après il recommençait en fait à se diriger vers les vagues, et il aboyait à chaque fois que les vagues venaient et s'en allaient. Then Gurudev asked one devotee, why this dog is doing this? Nobody has, only we are. This dog belongs to whom? Why this dog is doing this? Donc Gurudev a demandé au dévot, à qui est ce chien et pourquoi il fait cela? That time one devotee told Gurudev, you know, maybe this owner, dog, he abandoned, left. Not for him, left, abandoned. Sometimes people they also leave. I don't like this good dog, that good dog is not, what is called, old, passing slowly, let. Donc un dévot a répondu à Gurudev, mais peut-être que ce chien a été abandonné, parce que des fois il y a des animaux comme ça qui sont abandonnés quand ils sont trop vieux. And now the dog is looking, where is my master? So he's looking, if anybody is coming, running. Oh, he's not my master. Maybe looking, my master is taking bath in the ocean. For this guy is going. C'est pourquoi à chaque fois qu'un nouvel individu arrive sur la plage, le chien se précipite pour le renifler, pour l'identifier. Est-ce que c'est mon maître? Et voyant que c'est pas lui, il se dit peut-être que mon maître est en train de se baigner dans l'océan. When heart discussed, then Gurudev heart melted. Gurudev started to cry. What kind of their loyalty inside the heart of the dog, which is master. His master left, but still he is thinking, my master one day will come and take me. Donc quand Gurudev a entendu ce récit, il a été tellement touché, et il a même eu des larmes qui se sont écoulées en voyant à quel point ce chien était loyal. So for this regard, in this song, Bhaktivinoda Thakur mentioned the dog. And Vaishnava, I am his servant, as like dog. So much loyalty. C'est en relation avec cette qualité qu'ont les chiens que Srila Bhaktivinoda Thakur se décrit comme le chien de garde du Seigneur. So for this regard, this singing. Sarvasya tomar charane sopiya পড়েছি তোমার ঘরে আর তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে বাঁধিয়া নিকটে আমারে রাখিবে রহিব তোমার দ্বারে. Bhaktivinoda Thakur, very humble, sang this. I completely surrender unto your spirit. This is called Saranagati. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur très humblement s'adresse au Seigneur et lui dit je m'abandonne complètement, je prends refuge complètement en toi. Ceci est le Sharanagati, l'abandon. But I will always stay with you. If any person also attack you, I also protect you. Jump up. Hey, why you disturb my master? Donc je serai constamment avec toi. Et si jamais quelqu'un cherche à te nuire, je te protégerai. বাঁধিয়া নিকটে আমারে রাখিবে রহিব তোমার দ্বারে প্রতিপ জনের আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পর প্রতিপ জন those who are against of my master
I will keep distant from him. Donc tous ceux qui sont opposés ou adversaires de mon maître spirituel, je les garderai à distance. Eh? So I'm saying because how they say that's called Suma loyalty in the heart of the. So for this example, compare with Vaishnava. I will become like dog, your dog. Donc chez la Bhaktivinoda Thakur s'est servi de l'image de cette qualité très forte chez le chien, cette loyauté, pour décrire la loyauté aussi des Vaishnavas. Then Maharaj, that is the Brahma. You also many times, Maharaj Gurudev, I am your dog. So much love and affection with Gurudev. Shri Pachwati Maharaj aussi, bien des fois. What is your name? Ram Vijay. Ram Vijay. I was a bodyguard. Bodyguard. And another quality of the dog is that he's attacking very ferociously when somebody is threatened. And I was ready to do that. Okay, now I'm coming in this way. So actually Hanuman, he has also very, very early. Nishtha, with his Ishtadev Ramachandra. Donc Shri Hanuman, il a une foi tellement forte pour son Ishtadev, Shri Ramachandra. So Guru returned back. Guru is coming. But Hanuman, he stopped, he also chanting Gayatri Mantra. That's it. Guru Syava Ramchandra ki. He jumped and very quickly coming to Dwarkapuri. Donc si Shri Hanuman est en train de faire son Gayatri Mantra, mais subitement Ramachandra pénètre dans la pièce, automatiquement il va cesser toute activité. Il va Guru is calling, glorifier then Ramachandra. I am Nameachi, I am chanting for him. Donc c'est pas la bonne attitude de rester là en train de chanter les sermons quand le gourou en fait se présente devant nous. On doit cesser toute activité. So now coming, then Krishna told to Rukmini Devi, hey Rukmini, you manifested the form of Sita Devi. Then Rukmini Devi, she manifested the form of Sita Devi. Baladev Prabhu manifested the form of Lakshman, and Krishna himself manifested the form of Ramachandra, Ram Darbar. Very nice, beautiful Ram, Lakshman, or Janaki. Donc Narayan, il a demandé à Lakshmi Devi de manifester la forme de Sita Devi. Rukmini. Rukmini. Rukmini, sorry. Baladev Baladev Prabhu s'est manifesté sous la forme de Lakshman, et Krishna lui-même a pris la forme de Ramachandra. Then Hanuman arrived and paid Prabhu, come to me. Then Hanuman, that when Krishna told, actually I want to see. Now you are happy, now you go. Then Hanuman again returned back. On the way, then still Guru is coming. But a Guru asked, hey Hanuman, where are you coming from? I am coming from meet with my Krishna, my Ishtadev, Ramachandra. So before he told, I will go later. And now Ramachandra's name, Ramachandra. This is called Nishtha and reality of his Ishtadev. Donc quand Shri Hanuman se présente devant Ramachandra, il lui dit Prabhu, tu m'as convoqué. Il dit oui, j'avais juste envie de te voir, mais maintenant je suis satisfait, tu peux repartir chez toi. Donc sur le chemin du retour, Hanuman il croise Garuda. Garuda il ne comprend pas, il lui dit mais attends, je suis venu tout à l'heure chez toi, tu m'as dit que tu n'étais pas prêt à te rendre chez Narayan, maintenant tu es là, je ne comprends pas pourquoi. So bhakti, this is dependent on how much of loyalty with our Guru and our Ishtadev. Donc la bhakti dépend de la loyauté qu'on peut avoir pour notre Guru et pour notre Ishtadev. That's called Nishtha. Ça s'appelle And une foi Seva ferme. Vritti. Hanuman always is thinking how to serve my Ishtadev Lord Ram. Et la tendance au service, la tendance naturelle au service, Hanuman est toujours en train de penser comment il peut servir Shri Ram. 1 second, he cannot sleep. 1 second, he can always hear how to serve my Ishtadev Lord Ram. Il ne dort même pas une seconde, il est constamment en train de méditer sur le service de Ram. For this regard, his name is called Kinkar. Kinkar means is what? Aham kim karomi, aham kim karomi. I will serve my Ishtadev Lord Ram. That is called Kinkar. Kinkar. Donc c'est pourquoi on l'appelle Kinkar, car il pense constamment à comment il va servir son Ishtadev, le Seigneur Ram. Gurudev told many stories about Hanuman Katha, Ramchandra Hanuman Katha, how Hanuman has Nishtha with his Ishtadev, Lord Ram. Gurudev nous a raconté beaucoup d'histoires sur Shri Hanuman, ô combien sa foi était ferme et forte envers Shri Ram. Just to tell one Katha. Once
Lakshman, he told to Hanuman, hey Hanuman, you have no service here. You go to the forest. Hein? Donc un jour, Shri Lakshman rencontre Hanuman et lui dit, écoute, tu n'as plus de service, il n'y a plus de service pour toi ici, tu ferais mieux d'aller dans la forêt. Here we are three brothers and mother Janaki Devi. We will serve to Ramachandra. You have no service. Go. Ici, Now on- you are, what is it? Retire. Are nahi, holiday. donc, You are a vacation. 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 donc ici, on est trois frères, il y a aussi mère Janaki. Donc en fait, on n'a pas besoin de toi, si tu veux, tu peux partir en vacances dans les bois. So Mother Janaki Sita Devi, she will serve Lord Ramchandra night time and daytime with three brothers, Bharat, Shatrugna and Lakshmana. So you have no job. Finish. Donc pendant la nuit, c'est notre mère Janaki qui va servir le Seigneur Ram, et pendant la journée, c'est Lakshman, Satrugya et Bharat. So C'est vrai. Hanuman, he became very upset because he has no service to Lord Ram. Hanuman était en réalité en colère de ne plus avoir de service. And then after one day, the Ramchandra asked to Lakshman, hey, where is Hanuman? Why is he not coming? Et quelques jours plus tard, le Seigneur Ram se rend compte que de l'absence d'Hanuman et dit, mais où est-il? Pourquoi il n'est-il pas là? Then Lakshman told, and I gave him holiday Lakshman lui dit, en fait, je lui ai donné congé. because we divided your service, so he has no job. Parce qu'on s'est partagé en fait ton service et en fait il n'a plus rien à faire. Then Ramchandra, no, call to Hanuman. Donc Ram lui dit non, non, rappelle Hanuman. Hanuman came, Hanuman crying and hold the lotus feet of Lord Ramchandra. Hanuman s'est présenté devant Ram, il était en pleurs, il tenait ses pieds. And Hanuman told, oh my lord, your brother Lakshman, he did not give any service. I think I commit suicide because if I not serve you lotus feet, what is the meaning of my life? Donc il a dit à Ram, tu sais ton frère Lakshman ne m'a donné aucun service. J'ai cru mourir, j'ai cru me suicider parce que sans ton service ma vie n'a aucun sens. Notam Das Thakur, Keno ba achaye pran, Isuka lagiya, Narottama Das Keno nagelo moria. Notam Das Thakur, very humble he sang this song. What the pleasure, what the happiness I am living in this body. If I have not served my Ishtadev. Narottam Das Thakur écrit dans un poème, quel plaisir, quel sens puis-je avoir dans cette existence si je ne peux pas servir mon Ishtadev? So Hanuman he was crying, Prabhu, your brother, he kicked out me. I have no service. Nothing. Donc Hanuman pleurait et il dit, tu sais ton frère m'a rejeté, je n'ai plus aucun service. Then Ramchandra told Hanuman, Ramchandra told Lakshman, listen, Hanuman is my best son. You know, in the battlefield of, what is it called? Lanka. Hanuman, he served to you and served to me. Donc Ram dit à son frère Lakshman, tu sais, Hanuman c'est mon meilleur serviteur. Il a toujours été à mes côtés lors de la bataille de Lanka. Though you are my brother, this is true. Ramchandra told Lakshman, though you are my brother, but Lakshman, Hanuman is my best son. You have to give chance, give to some service. Bien que tu sois mon frère, Shri Hanuman, il est le meilleur de mes serviteurs. Tu dois lui donner l'opportunité de me servir. Then Lakshman said, okay, Hanuman, I will give one job to you. Donc Lakshman est d'accord, il dit ok, je vais te Okay. donner un service. When my brother Ramchandra will take, what is called? Okay, Yearning, Yearning. Then just to make the clicks. Donc à chaque fois que Shri Ramachandra va bailler, tu vas claquer des doigts pour faire fuir But les Hanuman is mauvais thinking, esprits. I don't know when Lord Ramchandra, he will be taking yearning, any second. So it is better in my mind, always chant Ramna and make the Donc Hanuman il pense que je ne suis pas sûr de savoir exactement à chaque fois quand Ram va bailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'absorber dans ses salons et je vais constamment claquer des doigts. So Hanuman is sitting there and chanting. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Rupati Raghav Raja Ram, Rupati Raghav Raja Ram, Patita Pava
पावन सीताराम हो सीताराम 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 कहिए सीताराम विधि राखे राम ताई विधि रहिए हेलो सीताराम 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 कहिए ओ जिंदगी के तोर तो हाथ बिना नाच के तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में सीताराम 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 कहिए सीताराम कहिए ओ मुख में राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में सीताराम 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 कहिए सीताराम Hanuman is chanting Ram Nam, but not loudly in his mind, but making loud. Donc Hanuman était complètement absorbé dans le chant des noms de Ram, dans son mental, et il claquait tout le temps des doigts. Then big problem coming. Then Ramchandra did every second. Many Lakshman, he brought many doctors, but doctor could not find out what is the problem, what is the disease. Donc le problème c'est que en fait Ramachandra s'est mis à bâiller constamment, donc Lakshman était très inquiet, il a appelé le docteur. Then Lakshman very humble asked, oh my brother, what happened, what is your disease, what is your problem? Donc, humblement Lakshman demande à son frère, mais mon frère que se passe-t-il, quel est ton problème, quelle est ta maladie? Because now you are completely enchanted. Check. Tu ne cesses de bâiller presque à t'en étouffer, comment que se passe-t-il? Gas problem, which problem? C'est bâiller. Ah oui, c'est le hockey, What is the pardon. problem? Ramchandra would actually I have no problem. Hanuman, he makes the click, so I am doing this. En fait, le problème c'est que Hanuman est constamment en train de claquer des doigts, donc du coup moi j'ai le hockey constamment aussi. Then Lakshman told Hanuman, no, I will give you another job to you. Donc Lakshman va voir Hanuman, il dit bon c'est bon, ça va maintenant, je vais te donner un autre service. What is the purport of our story? Hanuman, he wants to serve his Ishtadev. Seva. Hanuman is teaching to us how a sadhu always absorbed to serve his Ishtadev. Nishta and Seva. Donc quel est le sujet de cette histoire? C'est pour nous montrer à quel point Hanuman était préoccupé par le service de son Ishtadev, et donc la foi ferme et la tendance au service. So for this regard, Ramananda, he quoted this verse, Jan nama suti matrina pumano bhavati nirmalaha tatsa tirtha pada king dasa nama vasishyate. Those who are the devotees of Lord, those who are the servant of Lord, how they are perfect. Donc ce verset illustre à quel point ô combien sont puissants les serviteurs du Seigneur. Then Mahaprabhu told Yahweh, okay, I accept, grant, but I want to listen more. Donc Mahaprabhu accepte cette description du Dasyaras, mais il souhaite en entendre plus. Then Chaitanya, then Ramananda, he glorified about Sakha Prem Katha. Very simple now. Ensuite, Roy Ramananda décrit le Sakya Prem. Who is the perfect Sakha? That is called Subal Siddham, that is Braj Sakha. That is called Suddha Sakha. Qui sont les parfaits Sakha? C'est Subal et Sudal, les amis de Krishna à Braj. Arjuna is also friend of Krishna, but that Sakha, mixed with opulence, Bhagavad Buddha. Bon, Arjuna est aussi un ami de Krishna, mais son amitié est mêlée avec un sentiment de vénération et d'opulence. But Subal Siddham, they are friendship with Krishna, that is called perfect Siddham, not mixed with any opulence, no Bhagavad Buddha. Mais Subal et Sridhar sont les amis très proches de Krishna et leur amitié n'est en aucun cas teintée de vénération. For this regard, Sukdev Goswami Pad told, Ithang satang brahma sukhanubhuttam tatsang gatanang paradevatenam maya sritanam naradarakena saddhang vijahu krita purna punja saddhang vijahu krita purna punja.
Sukadeva Goswami Pad told Maharaj Parikshit, look, Brajavas, especially Subal Siddham, how they have love and affection with Krishna, Sakha Bhav, and friendship with Krishna. Donc, Sukadev Goswami décrit à Maharaj Parikshit, regarde à Vraj, les amis de Krishna, Subal et Sridham, l'affection et l'amour qu'ils ont pour Krishna. Impartialists, they want to merge in Brahma. Actually, they want to commit suicide. Les impersonnalistes désirent en fait se fondre dans le Brahman, mais ça correspond en fait à commettre un suicide spirituel. They want to happiness of a Brahma Sukha. But actually that is called commit suicide. Ils veulent la félicité de s'immerger dans le Brahman, mais en fait c'est comme un suicide. Krishna killed the demon and put in that the place of Brahma. Actually that is the place of demon. Harina Hata. Lord Sri Hari killed that the demon and put in that the place. Actually that is called place. Brahma. Donc, And why people they want to go that place? So ittam stang Brahma Sukhanubhuttam dasam gatanang paradevate, you know. Are those are devotees of Dasabha, opulence, they are thinking he is Bhagavan. Those who are devotees of Dasabha think he is Bhagavan, paradevate, paradevata. Or Maya Sitara Naradara, those are completely elucidated by Maya. They are thinking Krishna, he is an ordinary cowherd boy. But Subal Siddham, how they have relationship with Krishna. Kandhe chode, kandhe chode. Subal Siddham sometimes they climb, grab on the shoulder of Krishna. Look this. Sometimes they give their own repugnance to Krishna. Taking one fruits, very sweet, and saying, Gopal, take this. Krishna is taking. Donc les impersonnalistes désirent se fondre dans le Brahman, mais en vérité, quand Krishna, par exemple, tue les démons, la destination de l'âme de ces démons, en fait, c'est le Brahman. En fait, c'est un endroit pour les démons. Je ne vois pas pourquoi on fait tant d'efforts pour convoiter cette destination. Et pour certains qui pouvaient voir Krishna à Vraj, en fait, certains pensaient que c'était un pâtre ordinaire, ils n'avaient pas la vision spirituelle. Mais pour ses amis, en fait, ils avaient une relation tellement intime, tellement proche. Par exemple, ils se grimpaient sur les épaules l'un de l'autre. Ils pouvaient aussi partager leur nourriture. Un ami de Krishna mangeait un fruit et lui tendait après. C'était très intime. Once, Durvasa Rishi, he came in Braj, Raman Reddy. Donc un jour, le sage Durvasa Rishi arrive à Vraj. At that time, Krishna was a very small boy, maybe 3 years, and he was playing with his friend Subal Siddham. Krishna était âgé de 3 ans. Il jouait avec ses amis, Subal et Sridhar. When Durvasa Rishi saw Krishna beautiful this form, then Durvasa became very surprised. Quand Durvasa Rishi contempla Krishna, il était très surpris. Durvasa just sit on the bank of the Joguna, Ramanrati, and watching how Krishna is playing with his friend Subal Siddham. Donc il s'est assis au bord de la Yamuna et il a contemplé en fait les jeux de Krishna et de ses amis. Then Krishna defeated in that play. Donc il y avait un jeu entre Krishna et ses amis et Krishna a été défait, il a perdu. But Krishna told, no, I conquer, you defeat. Both they also are quarreling friends. Mais Krishna, il était de mauvaise foi, il a dit non, non, c'est moi qui ai gagné, c'est toi qui as perdu. Donc ils ont commencé à se quereller comme ça. So who give decision? Donc qui va les départager? Then Krishna will hear you on sadhu. Sadhu is what is called indifferent. Maybe he will give perfect decision. Donc tout d'un coup, ils voient Durvasa Rishi sur le bord de la Yamuna, donc ils vont se dire, bon, lui, il va pouvoir nous départager. On y va. Krishna, Bhavan, came and asked Durvasa Rishi, hey sadhu, you tell to us, who defeat or who? One. You tell to us. Donc le petit Krishna qui a 3 ans, il arrive vers Durvasa Rishi, il dit, hé Sadhu, s'il te plaît, tu nous dis qui a gagné, c'est moi qui ai gagné ou c'est lui qui a gagné? Just Durvasa is looking at the beautiful form of Krishna. How is beautiful form of Krishna? Durvasa's heart completely melted in ecstasy. How is beautiful form of Et Krishna? Durvasa Rishi, il est complètement subjugué par la forme de Krishna et son cœur fond complètement. Durvasa completely was stunned, his body not moving. Just opening his eye and looking, Krishna's beautiful form.
Il est subjugué, il est fasciné, il est complètement pétrifié, il ne peut que regarder la forme de Krishna. Eh? Krishna again asks, hey sadhu, I'm not giving answer. You are not there. Krishna, il finit par être agacé, il dit, hé Sadhu, pourquoi tu ne me réponds pas? T'es sourd ou quoi? But Durvasa did not give any answer. Completely stunned, stabdhi. Donc Durvasa, il reste complètement pétrifié. Eh? Then Krishna, who is Brahma Bhagavan, he seated on the lap of Durvasa and hold his bear. Durvasa don't bear. Hey sadhu, tell, first he was moving the Durvasa not giving. Donc Krishna, finalement, il finit par monter sur les genoux de Durvasa, il prend sa barbe comme ça, et il la tiraille dans tous les sens, mais rien à faire, il ne réagit pas. Maybe tomorrow we'll discuss more Harikatha. How is Sakharasva? Then Bhakti, then Madhurya Bhagavata. Donc demain, on continuera à discuter à propos de Sakyaras Bhav et Madhuryaras. Bolo Vrindavani Hari Lal Ki Jai Jai Shri Ram Jai Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Hari Gopala Bolo Govinda 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 Mana Giridhari Giridhari Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe Enlightenment on the way of the harmony. Okay, Haribol, 1 second please. Mamata Devi, who mentioned this book? Krishna Gurudev book? Krishna Bhakti Devi. He manifested this book. I think Gurudev lecture, Harikatha. What is his name? They are on the way of the harmony. So if you want, you can take. He is saying free. Now how much cost? Free. Okay, take. Free everybody take. On one. Yes. Take one. You can read, you can read. Take everybody. Jai Shri Gurudev ki Jai. Sign my Sign it. Thank you. Hare Krishna. Haribol. Non, moi je l'ai pas. Today Nadashi. Very nice, eh? कैसे